أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون. تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. صدق الله العظيم. سورہ اعراف ترجمہ تفسیر 13واں رکوع. اللہ کے نام سے شروع جو بہت مہربان رحمت والا. اور کیا وہ جو زمین کے مالکوں کے بعد اس کے وارث ہوئے انہیں ہدایت نہ ملی کہ ہم چاہیں تو انہیں ان کے گناہوں پر آفت پہنچائیں جیسا کہ ہم نے ان کے پوروجوں کو ان کی نافرمانی کے کارن ہلاک کیا اور ہم ان کے دلوں پر مہر کرتے ہیں کہ وہ کچھ نہیں سنتے اور کوئی اپدیش و نصیحت نہیں مانتے. یہ بستیاں ہیں حضرت نوح کی قوم اور عاد و سمود اور حضرت لوط کی قوم اور حضرت شعیب کی قوم جن کے احوال ہم تمہیں سناتے ہیں تاکہ معلوم ہو کہ ہم اپنے رسولوں کی اور ان پر ایمان لانے والوں کی اپنے دشمنوں یعنی کافروں کے مقابلے میں مدد کیا کرتے ہیں. اور بے شک ان کے پاس ان کے رسول روشن دلیلیں یعنی کھلے چمتکار لے کر آئے تو وہ مرتے دم تک اس قابل نہ ہوئے کہ وہ اس پر ایمان لاتے جسے پہلے جھٹلا چکے تھے. اپنے کفر اور جھٹلانے پر جمے ہی رہے. اللہ یوں ہی چھاپ لگا دیتا ہے کافروں کے دلوں پر جن کی نسبت اس کے علم میں ہے کہ کفر پر قائم رہیں گے اور کبھی ایمان نہ لائیں گے. اور ان میں اکثر کو ہم نے قول کا سچا نہ پایا. انہوں نے اللہ کے عہد پورے نہ کیے. ان پر جب بھی کوئی مصیبت آتی تو عہد کرتے کہ یا رب تو اگر ہمیں چھڑا دے تو ہم ضرور ایمان لے آئیں گے. پھر جب چھوٹ جاتے تو عہد سے پھر جاتے. مدارک
और जरूर उनमें अक्सर को बेहुक्म ही पाया। फिर उन जिनका बयान हुआ वो नबी के बाद हमने मूसा को अपनी निशानियों यानी खुले चमत्कार जैसे कि चमकती हथेली और जिंदा होती लाठी वगैरह के साथ फिरौन और उसके दरबारियों की तरफ भेजा, तो उन्होंने उन निशानियों पर जियादती की, उन्हें झुटलाया और कुफ्र किया। तो देखो कैसा अंजाम हुआ फसाद फैलाने वालों का। और मूसा ने कहा, ए फिरौन, मैं सारे जगत के रब का रसूल हूँ, मुझे सजावार लाजिम है कि अल्लाह पर न कहूँ मगर सच्ची बात, क्योंकि रसूल की यही शान है, वो कभी गलत बात नहीं कहते और अल्लाह का संदेश पहुंचाने में उनका झूठ संभव नहीं। मैं तुम सबके पास तुम्हारे रब की तरफ से निशानी लेकर आया हूँ, जिससे मेरा नबी होना साबित है, और वह निशानी चमत्कार है। तो बनी इस्राइल को मेरे साथ छोड़ दे और अपनी कैद से आजाद कर दे, ताकि वो मेरे साथ पाक सरजमीन में चले जाएं जो उनका वतन है। बोला, अगर तुम कोई निशानी लेकर आए हो तो लाओ, अगर सच्चे हो। तो मूसा ने अपना असा लाठी डाल दिया, वह फौरन एक अजगहा अजगर हो गया। हजरत इब्ने अब्बास रदी अल्लाह अन्हुमा ने फरमाया कि जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने असा डाला तो वह एक बड़ा अजगर बन गया, पीले रंग का, मुंह खोले हुए जमीन से 1 मील ऊंचा अपनी दुम पर खड़ा हो गया, और एक जबड़ा उसने जमीन पर रखा और एक शाही महल की दीवार पर। फिर उसने फिरौन की तरफ रुख किया तो फिरौन अपने तख्त से कूद कर भागा और डर से उसकी हवा निकल गई, और लोगों की तरफ रुख किया तो ऐसी भाग पड़ी कि हजारों आदमी आपस में कुचल कर मर गए। फिरौन घर में जाकर चीखने लगा, ऐ मूसा, तुम्हें उसकी कसम जिसने तुम्हें रसूल बनाया, इसको पकड़ लो, मैं तुम पर ईमान लाता हूँ और तुम्हारे साथ बनी इस्राइल को भेजे देता हूँ। हजरत मूसा ने असा उठा लिया तो पहले की तरह लाठी ही था, और अपना हाथ गिरेबान में डालकर निकाला तो वह देखने वालों के सामने जगमगाने लगा, और उसकी रोशनी और चमक सूरज के प्रकाश पर गालिब आ गई। अल्लाह अज्जव जल्ला ने सच फरमाया। तर्जुमा और तफसीर कंजुल ईमान। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह अज्जव जल्ला हम सभी को कुरान और इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। और कोशिश कीजिएगा कुरान शरीफ को समझने की। वीडियो को सवाब की नीयत से आगे शेयर करें ताकि कयामत तक सदकाए जारिया का सवाब आपको भी मिलता रहे, और क्या पता यही आपके और मेरे, हम सभी के निजात का जरिया बन जाएं। कुरान शरीफ की और ज्यादा मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वॉइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें। इंशा अल्लाह मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज।